Baba, ninakubariki kwa jioni ya leo. Ninasema asante kwa sababu uko Mungu. Ninasema asante kwa sababu unafanya kazi. Ninakubariki kwa sababu uko katika yetu jioni. Ninakubariki kwa sababu unafanya kazi katika jioni ya leo. Asante kwa kazi yote ambayo unaendelea kuyatenda. Asante kwa kazi yote ambayo unaendelea kuyafanya. Ninabariki jina lako Mfalme. Wewe ambao uliendelea kusema ya kwamba mahali wawili ambao watatu wakikuwa pamoja kwa jina lako wewe Mungu na uko katikati yao. Kweli Baba, ninasema asante kwa sababu uko katikati yetu. Ninaendelea kukuonesha jioni ya leo. Makutano ya jioni ya leo ninaileta kwako wewe Mungu. Acha wewe peke yako endelee ukatumike. Acha wewe peke yako endelee ukafanye kazi. Ninahitaji uweza wako utembee. Acha nguvu zako ifanye kazi. Acha jioni ya leo endelee ukaonekane. Acha uendelee ukafanye kitofauti. Tunahitaji uendelee ukafanye kitofauti katika makutano ya jioni ya leo. Asante kwa sababu Bwana unafanya kazi. Asante kwa kazi kubwa ambayo unayofanya. Ubariki ukayote ambao unaendelea kutenda katika maisha ya watoto wako siku ya leo. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Ebu utashangilia tujue uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Leo ni siku ya 4 ya muujiza. Uno munsi ni wakane bitangaza. Jeudi miracle. Wakane bitangaza. Tumekuja hapa juu ya kuendelea kuona muujiza. Twaje kugira ngo tukomeze kubaho ibitangaza. Na kweli kweli muujiza utaendelea kuonekana. Kandi vyukuri bitangaza biraba. Kwa sababu ni siku ya kuona muujiza wa Mungu. Kuko ari umunsi wo kubona ibitangaza vy'Imana. Ninamshukuru Mungu rero ndashima Imana kwa neema ambayo ulinipatia siku ya leo. Kubwo buntu mpaye kandi no mugoroba. Kwa sababu kusimama mbele ya watakatifu wake kuko guhagara imbere y'ubwoko bwayo haiko kawaida. Ntabwo ari ibintu bisanzwe. Bali ni neema ya kutoka kwake. Ariko n'ubuntu bwayo. Ninashukuru pia baba yangu wa kiroho. Turashime kandi umuvyeyi wacu imwe kwa kuendelea kunipatia confiance. Akomeje kungira icizere. Siku ya leo kuno musi wa none jioni kama hii mugoroba nk'uyu niendelee kusimama tena mbele ya utakatifu wa Mungu kugira ngo nshobore guhagarara kandi imbere y'abera b'Imana ili kuendelea kuchangia neno la Mungu kugira ngo tusangire ubikorwa c'Imana. Mungu ambariki sana. Imana imuheza. Na ninashukuru sana juu uko pale. Turagushimye kandi nawe uri hano. Wewe ungekuwa hapa mimi singelipata kazi. Kuko wewe iyo utahaba sinakagira ico nkora. Ni kwa sababu uko pale ndio kwa maana mimi naendelea kupata kazi. Nuko wewe uhari niyo nande ndonga ico nkora. Acha Mungu akubariki juu unanipatia kazi. Reka Imana guhezage kuko umuhaye icakora. Acha Mungu akubariki kwa sababu unaendelea kunitia nguvu. Reka Imana guheze kukomeje kujambika ingombe. Acha Mungu akubariki kwa sababu unanitia moyo. Reka Imana wewe ugisha kukomeje kushika. Acha Mungu akubariki kwa sababu ulipata inia kuya mahali hapa. Reka Imana guheze ko wemeye kuza hano. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani habwe icubahiro. Tunaendelea kujifunza neno ambalo itaendelea kutusindikiza katika maombi. Twagiye kuvuga ijambo riri buduherekeze masengesho. Neno ambalo tutaendelea kujifunza siku ya leo. Ijambo tugiye kwiga uno mugoroba. Inaendelea kutuambia hivi. Witwa garder une relation. Gumya imigenderanire. Kuchunga uhusiano. Kugumya imigenderanire cyangwa kurinda Manake imigenderanire. kuchunga uhusiano ama garder une connaissance. Kugumya cyangwa kurinda imigenderanire cyangwa ubucuti cyangwa ubugenzi. Watu wengi wako naendelea kushinda kuchunga ile uhusiano. Abantu benshi beko nanirwa kurinda cyangwa kuzigama ubwo iyo migenderanire. Watu wengi wanaendelea kupoteza vitu kwa sababu ya kupoteza uhusiano mzuri. Abantu benshi bakomeje kubura ibintu kuko batakaje imigenderanire myiza. Vitu vyote ambao tuko naendelea kubiona katika ulimwengu. Ibintu vyote twabona hano mwisi binaendelea kutoka katika uhusiano mzuri. Bikomeje kuva mu migenderanire myiza. Kabla tujasoma neno acha nikukumbushe kitu. Mbeko dusoma ijambo kana kwibutsa ikintu. Mbinguni ya baumbi tena kitu. Nyijuru nibakirema. Vitu vyote biko hapa chini. Ibintu vyose biri hano munsi y'izuba. Na kama ukuendelea kuchunga uhusiano mzuri, udakomeje kuzigama imigenderanire, utaendelea kwa kupoteza kila siku. Urakomeza kubura. Kila siku utakuwa unaendelea kupoteza. Buri munsi urabandanya ubura. Kwa sababu watu wengi wanaendelea kusema huyu ananifanya hivi. Oh, jua ananikosea, jua ananifanya vuta namba.
kuko abantu bitwaza ngo twashwanye yankoshereje yangiriye nabi ugaca ufuta nimero. Unavuta namba lakini hujui kama yeye anaweza kukusukuma mbele. Uriko urafuta iyo nimero ntuzi ko ariyo gusurika imbere. Unaweza kumuona kama haiko kitu leo kumbe yeye ndio kesho ndio kitu. Urashaka kumenya ko nta cari kino muze ko esho agacika ikintu gitangaje. Ndio kwa maana jioni ya leo Ndiyo mpamvu mugoroba wa none ninakuja kukuambia kwamba je kubwira ikintu kimwe. Endelea kulinda uhusiano mzuri. Bandanya kuzigama imigenderanire. Kwa sababu monde ambao tuko nayo Kuko isi turimo ni monde ya connection. ni isi yo guhuzwa. Hakuna kitu ambapo unaweza kupata Nta kintu woronka pasipo kukuwa connected. udahujwe n'undi muntu. Hata kama unataka kupata kazi, Nubwo uri kurarosha kuronka akazi, inapasha kutoka ni kwa mtu mwingine njoo ndio bisaba kuva kundi muntu kugira bigushikire. mtu mwingine njoo atakuconnecte. Uwo mundi muntu ni waguhuza nako kazi. Hata bwana, N'umugabo, hata bibi, n'umugore, inabidi ukwe connected. bisaba ko agira umuntu aguhuza n'uwo muntu. Acha niwaambie kwa kitu mbele niendelee. Reka mbabwire ikintu mbere ko mbandanya. Bibi yangu mie, Umugore wanje uyu mubona mimi uyu sikuwaka na muyua. nawe nari inzi. Alikuwa anatoka Tanzania anakuya Kongo. Tanzania aja muri Kongo. Na mimi niko ku makini, nilikuwa mu 6e des humanités. Nawe yari mu wa gatandatu wa segonderi. Si muyui Atawazi wala hata sura siyui, ni sura tayazi, lakini nilikuwa na yuana na mtu ambaye anamuyua. yarazinanye n'uzi umugore wiwe uno munsi. Akaniuliza hivi, Aramubaza, unampenda wifi wangu? urakunze uyu muvyaranje? Wifi wake mwenyewe si muyui, Nuwo muvyara ariko avuga ntawe yari bwabone, lakini roho ikaendelea kuniconvaincre. umutima uramwemeza muvuga Itika. butumwa ngo emera nta umenya. Nikasema nampenda. Aremera urakuviramo kumukunda. Sema amen. Amen. Monde ambao tuko nayo Isi tugezemo ni monde ya connection. ni isi yo guhuzwa, Na niko naye leo, kandi turi kumwe uno munsi. sijawahi kuregrete. Ntaricuza habe na gato. Nampenda sana. Aramukunda cyane. Na haiko bibi wa aibu lakini. Takari si umugore ateye isoni. Amen. Sema amen juu niendelee. Amen papa, amen, amen. Make kila kitu chote kinabidi kuendelea kukua connected. Ikintu cyose gisaba ko Kama baguhuza. ukikosa kulinda uhusiano mzuri, Uwase kuzigama imigende cyangwa utaendelea kupoteza hata kitu. uzotakaza iby'agaciro. Acha tusome neno la Mungu. Reka rero dusome ijambo ry'Imana. Marko 2 Mariko 2 kuanzia pale pale paka mstari wake wa 5. gwera ku murongo aho nyene wa mbere gushika ku murongo wa Marko 5. 2 Mariko 2 1-5. rimwe gushika kuri 5. Nendele kunisaidia kusoma juu niende bien. Baradufasha gusoma kugira ngo tujane neza. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Turasoma mu izina Marc rya Yesu. chapitre 2 versets 1 à 5. Quelques jours après, Jésus revint à Capharnaüm. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ilipofika siku moja, Hageze umunsi umwe Yesu alikuwa katika nyumba moja Yesu yari mu nzu runaka, na watu wakasikia kwamba yuko katika hiyo nyumba. abantu bamenya amakuru ko Yesu yagendeye Watu iyo nzu wakasikia kwamba Yesu yuko katika hiyo nyumba nuko abantu bamenya ko Yesu ari mu nzu na Kapernaumu, eko naendelea kuanza kufundisha kandi neno. ngo ariko arigisha ijambo ry'Imana, Eko naendelea kufundisha neno. ariko arigisha ijambo. Na watu wakaendelea kujua kwamba Yesu yuko pale. Abantu bamenya amakuru ko Yesu ari hari, Watu walijaa sana katika hiyo nyumba. abantu baruzura cyane muri iyo nzu, Wakatoka paka nje. baruzura bagera no ku Alafu no ku irembo. ukakuja watu wengine Haza ubundi bwoko bw'abantu ambao walikuwa wanachukua mtu mmoja ambaye alikuwa mgonjwa. babo bari baterinde ruzi ku mugwayi, Hawakupata fasi ya kuingia. nibaronka aho kwinjirira. Ule mtu hakuwa anaweza kitu. Uwo muntu aco yarashoboye, Hakuwa anajua cha kufanya. ntiyarazi icyo gukora, Hakuwa anajua kwa kwenda. ntiyarazi yakwiye kuja, Hata habari ya Yesu ya kuisikia.
amakuru ya Yesu lakini kwa sababu ya uhusiano mzuri ariko kubw'imigenderanire myiza watu wakasikia ya kwamba Yesu yuko pale, abantu bose kumenya amakuru ko Yesu ari hari, na wakajua kwamba rafiki yetu ni mgonjwa, bakamenya ko n'umugenzi eko w'abarwayi ndani ya nyumba, kandi afungiye mu nzu, wakaendelea kumchukua baramufata na wakaendelea kumfuata Yesu. bagenda kukurikira Yesu. Walipofika huko bageze hiyo wakaendelea kuona ya kwamba hakuna faso, babona ko nta buryo, hakuna nafasi ya kuingia, nta buryo bwo kwinjira ngo bashikire kwa Yesu, sababu walikuwa na nia kuko bari bafite ubwete na walikuwa na ile ujasiri ambao kandi walikuwa bafite nayo. ubushizi bw'amanga. Wakapanda juu, burira inzu, wakapanda juu, burira inzu y'abantu, wakatoa mabati, barabomora amabati, wakajua kwamba Yesu yuko hapa, bati Yesu ahagaze muri iki wakatoa gitobora, mabati, bakuraho amabati, wakaendelea kumshusha, baramumanukana. na Yesu akuendelea kuona imani ya mgonjwa. Yesu niyabona ukwizera k'umurwayi, Akaona imani ya wale ambao walimuleta. abona ukwizera ko abazanye umurwayi. Bieneme, Haleluya, unaweza ukapata kitu urashobora kuronka ikintu kwa sababu ya imani ya wale ambao unaendelea kujiunganisha nao. ukwizera kw'abantu mumatanye nabo. Mwache bile vya kusema mimi naachana na wale batu reke n'ivyo bintu byo kwikura ku bantu wivumbura abako ba niveau yangu. ngo si urwego rwanje. Hata gardien anaweza kumponesha shefu ndani. Ego n'umurinzi yokiza Tuchunge generale. uhusiano mzuri, Zigama imigenderanire yawe cyangwa unaweza ukapata bitu bikubwa woronka ibintu bikomeye byenye ukuwa ivyo natarajia. utiteze cyangwa utari wigeze Huyu kubona. bwana alikuwa Uyu mgonjwa, mugabo yaragwaye, hakuwa najua chochote, yarazi ikintu na kimwe, lakini kwa sababu ya uhusiano ariko mzuri, kuko imigenderanire kwa myiza, sababu alikuwa anaongea vizuri na kuko watu, yavugana neza n'abantu, kwa sababu alikuwa anaishi vizuri na kuko watu, yarabanye neza n'abantu, ingawaji ugonjwa ambao alikuwa nao, ubwo urwo yarabufise, watu waliendelea kumchukua abantu bataka kumufata, na wakaendelea kumshusha kwenye Yesu alikuwa, bamumanukaniraho Yesu ari. na Yesu wakaendelea kuona imani yao. Yesu abona ukwizera kwabo, Anasema kwamba akaona imani yao, nuko abona ukwizera kwabo, na kisha akaendelea kumwambia abandanya abwira wa mugwayi zambi ivyavyo urabihabiriye, na wakati zambi zake zisabewa, ivyavyo vyabahariwe, akaendelea kupata uzima. abona ubugingo cyangwa ubuzima, Alipata uzima yarakize ni kwa sababu ya uhusiano. kubw'imigenderanire. Wewe ungaliki na maretare Wowe uracacerewe ni kwa sababu uliendelea kuacha watu bangine, nuko ari abantu bagiye wikuraho, unaendelea kusema bale achana nabo. atapo nibagende. Hapana kusema achana Reka nabo, ibintu byo kwikura ku bantu aujui wivumbura, kwenye ya kwako itatoka, nuzi aho ivyawe aujui bigejeje, nani ambaye atakulogota, nuzi uzogutoragura, aujui nani ambaye atakusukuma, nuzi uzogushigikira, aujui nani ambaye ataendelea kukufanya wewe uinuke, nuzi uzotuma aujui ushigwa nani ambaye hejuru, ataendelea kukusogeza. nuzi uzokwegeza imbere. Huyu bwana hakuwa anajua kama siku moja hawa wataendelea kumpeleka kwa Yesu. Uyu mugabo nigeze bya kumunsi bamutwara kuri Yesu, Hakuwa anajua ya kwamba kama huyu Yesu siku moja Yarazi ko mimi nitaendelea Yesu umunsi kumuona a travers batu bangine, azomubona biciye ku bandi bantu, lakini kupitia ugonjwa wake ambao ariko alikuwa biciye ku nao burwayi bwawe yarafise, na hali ambao alikuwa nao nigeze ndani, yari yifashe. bale batu waliposikia habari ya Abantu Yesu bumvise amakuru ya Yesu, na wakaendelea kujua kwamba Yesu yuko pale, bamenya ko Yesu ari hari, baliendelea kufanya nini? babandanya gukora iki? Baliendelea kumpeleka Batangura kumutwara na umurwayi Yesu wabo, akaendelea kumponya. Yesu aramukiza. Bien-aimé, uhusiano data, mzuri imigenderanire myiza cyangwa unaweza ubucuti bwiza ukakuzalia muujiza, bwo kuzana bwo kuvyara igitangaza, unaweza ukakufanyia mambo bwo makubwa. gukorera ibintu bikomeye. Acha nikuambie kitu, Reka nkubwire ikintu, baba yetu hapa, data watu bimwemu hano, batu bote benye bashamkoseaka abantu bose bamukoshereje, aya bavutaka mu telefone yake narabafuta mu telefone yiwe, kila siku moja tuko naye kwa naye, si fulani yewe nakanaka singuye yankoshereje, fulani yewe, si amuto nakanaka wako. sindamukura mu telefone yanje. Anaendelea kubagardia na kusema kwamba juu ya kitu fulani, aremera akabagumye na lakini ajui kunawezekana siku moja, ariko akemera tuko ari musi ingawaji bale ubwo balimkoseaka abantu bamukoshereje banaweza kuwa bale wengine wanaendelea kumfanyizia bashaka njia. kuba ari bo mukirize cyangwa muumugisha. Tuchunge uhusiano, Gumya imigenderanire, tuchunge uhusiano rinda bien-aimé. ubucuti cyangwa imigenderanire. Impact uhusiano ni bora zaidi. Impact imigenderanire n'ubucuti ni Huyu bwana byiza. alikuwa mgonjwa, Uyu mugabo yaragremvye, lakini kwa sababu ya uhusiano ariko ambao alikuwa nao, imigenderanire myiza
juu ya uhusiano mzuri, imigenderanire myiza, juu aligarde uhusiano kuko mzuri, yagumije imigenderanire, batu waliendelea kufanya kazi abantu kwa batangura kumwitaho. we mukartia usemeshanaki We muri quartier uramukanye na ima nyumba yenu ya malupango mulupango na izi mango zacu harimo uko imiryango 10 mulupango tena uri mu rupango rufite urundi rupango imbere na uongea kina kandi batu nuvugana n'abantu. njosa ya kuya musako unakuya Igihe baje gusaka abantu rero apolisi ni bale ba polisi bako na mule njo eko bari ababaye bati wa muntu adafite icyangombwa ari hajya yake CPG isha iyi CPG yara hejuru ya juu ya uhusiano uko mbaya, imigenderanire mibi unaweza ukajikuta unakuwa fasi wo kwisangura ahantu habi. lakini kama ukiendelea kuchunga uhusiano mzuri, usikamye imigenderanire myiza, batu bataendelea kukusemea, abantu barakuvugisha, batu batakuvusha fasi, abantu baragufasha, batu batakupeleka fasi. abantu baragushikana ahantu. Acha tuone katika Biblia Reka tuzabe muri Bibiliya mtu mwingine kwa sababu hakuwa na uhusiano umuntu atigera agira imigenderanire myiza aliendelea kubakia miaka, yagumye imyaka myinshi anateseka. agowe. Jean 5:5 Yohana 5:5 kufikia paka ku 9 gushika ku murongo w'9. Jean chapitre 5, à partir du verset 5, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huyu mtu akaikala miaka 38 Nguyu mugabo yicaye imyaka 38 akiugua, agwaye, na Yesu akakuja Yesu araza akamjua kwamba huyu anaugua, aramenya tuyararemvye ameze nabi naye kwa miaka mingi pale, kandi arahatebeye. lakini Yesu alipenda akamuuliza, Yesu aramubaza ikibazo, akaendelea kumuuliza, amubaza ikibazo, akasema, baba, bati data, mimi sina na mtu ambaye wakunisaidia kunitupa mumaji. sifisa abafasha kugira ngo banterere Wakati maji iko naendelea kuanza kutikisika, iyo amazi azikurutse, sina mtu wa kuendelea kunitupa. sifisa unterera mu kidege. Miaka 38 imyaka 38 retare muvi, ugucererwa mu buzima. kuna kuwa esprit ambao inaendelea kuwa ndani ya watu hari mwemi biri mu bantu kwa sababu ya kukosa na uhusiano mzuri, kuko kutagira imigenderanire myiza inakufanya wewe kuwa na retare. bigatuma ucerererwa. Ulipasha kuwaka mbali sana hata Wagakuburi 25 kure cyane cyane. leo ushenelea kueneza miaka ya kusema tout est accompli. Uno musi ushikanye ya myaka bati ngo vyose birarangiye. Usheneza miaka tout est accompli, Umushikuji imyaka ya vyose birarangiye. na ungaliki mkutia kiburi. Kandi uracafisa amanyama. Muko nendele kuniuliza miaka tout est accompli njoje? Iyo myaka ye vyose birarangiye ni myaka nyabaki. Make miaka 33 ya Yesu Kristo. Umaze kwiza 33 ya Yesu Kristo. Katika msalaba akasema tout est accompli. Bati vyose birarangiye. Usheneza 33 ans. Umaze kwiza 33. Lakini kiburi kingalike Ariko mkukuendelea. amanyama aracakuzuye. Batu uko naendelea kubabloke. Abantu kumubabroka Uko wewe. naendelea kuanza kukosana na batu. Ukumushwana n'abantu. Utakoma. Urakuri rumigwa. Haleluya. Uratangana muri gisagara. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ni neno la Mungu. Ni jambo ry'Imana. Neno la Mungu. Ni jambo ry'Imana. Parce que Biblia inaendelea kuniambia mu Jean 8:32. Biblia itubwira muri Yohana 8:32. Inaendelea kuniambia la vérité de la parole njo inakuwa délivrance. Ngo Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. ukuri kuzoba ukwidegemvya. Manake ngo muzomenya ukuri na kweli itaendelea kuacha huru. Ukuri kuzoba haikwidegemvya. Kama ukoendelea kujua kweli, nimutamenya ukuri, utabakia mjinga kila siku. uguma uri kijuju. Huyu bwana aliendelea kuikala miaka 38. Uyu mugabo yicaye imyaka 38. Eko fasi moja. Ari hantu hamwe. Pale. Hahandi nyene. Maji ikijitikisa. Amazi yazikuruza. Wakati malaika anakuja. Iyo malaika aje gukiza bagwayi. Anatikisa maji. Akatukurutsa amazi.
mwingine aishamsotea uwundi anaenda, agaca mwitanga akagwamo, yeye anabakia pale pale. we akagumaho. Wakati Yesu alikuja, Igihe Yesu yaza akaendelea kumtizama, aramuraba, akajua kwamba huyu mtu anakuwa miaka mingi, uyuwe arahatebeye pe, anakuwa miaka mingi pale, uyu arahasaziye. na akamuuliza, Aramubaza akasema weye bati wewe unataka nikufanye nini? ushaka Akasema iki? Bwana, mimi sina na mtu Jewe na mana na wa muntu kuendelea ufise kunisaidia akwiye bien. kuntabara. Anaendelea kusemana na mtu Abati nta muntu kwa ufise sababu baraka inatoka ni kwa kuko mtu mwingine. umugisha uva ku wundi muntu, Kila kitu kinatoka kwa mtu mwingine. ikintu cyose kiza ku wundi muntu. Unaona hii pesa yenyewe tunatafutaka, Urabona amahera turiko turondera, pesa ina kwa Mungu, amahera ntari mwijuru, iko mifuko ya mtu iri mwingine. mu mifuko y'abantu hano, Itoke mwa huyu ive mu mufuko w'uyu iende kwa huyu. uje mu mufuko w'uriya. Wewe ugue We ugware uende kwa muganga, ugende kwa muganga, juu muganga apate pesa. kuko muganga aronke amahera. Muganga naye asikie njala, Muganga nawe agira aende inzara, kwa nawe alimentation, aje muri alimentation, auze chakula. Haleluya! agura ivyo kurya Maana hariya. yake ukichunga uhusiano mzuri, Nugumye imigenderanire myiza, vitu vyote vitaendelea kuwa ibintu sawa. vyose bigenda neza. Tuchunge uhusiano mzuri, Uzigame imigenderanire, tuchunge uhusiano mzuri. tuzigame imigenderanire. Pasipo kuchunga uhusiano mzuri, Utagumije imigenderanire, tutaendelea kulaumu hata watumishi, tuzoguma tuzoguma tuvuga n'abakozi b'Imana, tutakimbia hata kanisa, tuzohunga n'ishengero, tutaanza kusema kuna moto tuzovuga tena, ati nta muriro ugihari, kwa sababu Wakristo wanaonaka moto kuko zaidi. abakristo bo bashaka umuriro, Tena moto baonaki wabo, kandi umuriro ntibabona uwabo, banaonaka tu moto wa batumishi. babona umuriro w'abakozi b'Imana. Ule mtumishi anakuwa wapi? Uwo mukristo uyo mukozi w'Imana ari hehe? Ana tena moto, Ntagifise umuriro. kumbe wenje ulimwanga maji kule moto. Kumbe ni wewe wamenya amazi muri uwo Juu ya muriro. tabia yako ndio ukamwanga Kukingeso maji mbi kule cyane moto. umwana usesa amazi mu muriro w'umukozi w'Imana. Hali yako ya kuishi Kubwo kuryo bwo kubaho bituma umukozi w'Imana amuriro y'uzima. chunga uhusiano mzuri. Zigama imigenderanire. Uyu mwaka ni mwaka wa kuona utukufu mkubwa wa Mungu. Uyu mwaka n'umwaka kubona ubwiza bw'Imana buhebuje. Usizania utaona Juba alisema. Niwibaze kuzoibona ko babivuze. Utaendelea kuona Uraza utukufu kubona wa ubwiza Mungu bw'Imana buhebuje. wakati utaendelea kugardia relation mzuri na watu, Igihe ugumije imigenderanire myiza n'abantu. kwa sababu watu ndio watakupeleka pale penye unataka. Kuko abantu baza gutwara hari uri kurarota kuja. Unajua ule Mungu pembeni yako Urabona yari munari ruhande rwawe. anaweza kuwa jibu yako, Yoba inyishu yawe. anaweza kuwa jibu yako bila Yoba inyishu kujijua, yawe burundu mwene data. alafu wewe unaendelea kumuneglige. Wewe ukagatangura ukamufata minenegwe. Mimi sisemeshana kina bado. Tuyu je sivugana n'aba bantu. Wewe utasemeshana na wale wako nani? Wewe ureka kuvugana nabo, wewe ufisiki. Wewe uko nani ndio usisemeshane Wewe nao? urinde kutovugana nawo umuntu mukwegereye. Ndio maana uko unabakia vile vile. Niyo mpamvu kigo uko nyene. Lakini jioni ya leo Ariko no mugoroba Yohane 17:17 iko naniambia, Yohana 17:17 uwatakase kupitia neno. ngubezesha ijambo. Sanctifie-les par la parole. Ngubezesha ijambo. C'est une vérité. La parole c'est une vérité. Ijambo n'ukuri. Pasipo kuendelea kusema kweli ya neno la Mungu, Utabandanye kuvuga ukuri kw'ijambo. tutabakia bale bale. Turaguma turi babandi nyene. Hii kanisa Iri shengero ni kanisa ambayo inatembelea katika neno. ni shengero rigendera mu ijambo. Tusiwe batu wa kujitapaka, tuko bako impact. Nubu abantu bo kwihaya turaba ko impact. Lakini tabia yetu Ariko ingeso zacu haiimpacte kitu. ata mpindukizana. Kwa wakati tunataka kuimpacte, Kubano shakuza n'ibinduka. ni wakati tunaendelea kugarder relation mzuri na batu. Tugumisha imigendere myiza n'abantu. Tukue reference. Tube Wakati batu wanatafuta kitu, igano warondera ikintu mwende pale, genda kwa kanaka. ndio atabaelekeza kwa Niwe kitu. azobereka ibintu bibi. Ukue reference. Uwe icyitegererezo. Hapana wewe bwana iya. Atari wewe toya. Asehule anachaka mkristo. Uriya n'umukristo nawe. Ndio bile benye banasema hivi. Uko ariko bavuga. Akiingia huyo, Uyo yinjiye na mimi nitamubana atakulikucha. nandi ndamuzomufata Tusikwe bakristo babile. kuko nituba abakristo b'ivyo. Hii mwaka ni mwaka wa kuona utukufu Uyu mkubwa wa mwaka Mungu, numwe kubona ubwiza bw'Imana. na tutaendelea kuona utukufu wa Mungu Kandi mkubwa tuzongera kubona ubwiza bw'Imana. wakati tutaendelea kuishi neno la Mungu, Igihe turiko turabaho ijambo ry'Imana. na utukufu wa Mungu mkubwa N'ubwiza bw'Imana ni buhebuje. kutembelea katika neno. N'igihe ugendeye mu ijambo. Beko natufundisha hii mainga yote Bariko batwigisha izindwi zishize juu ya upendo. kubw'urukundo. Kama una na relation mzuri, Udafitanye imigendere myiza n'abantu. hauwezi kupenda batu. Ntushobora gukunda abantu. Hakuna upendo wenye Nta utakuwa nayo. rukundo woronka. Yeye peke yake Yesu
anatuambia Yesu ubwo aratubwira mwenye ampendi ndugu yake udakunda mwene se hawezi kunipenda mie. nashobora kunkunda. Manake mwenye ana na relation mzuri na batu Bisonye udafitanye imigenderanire myiza n'abantu hautakuwa na relation mzuri na ntushobora kugira Mungu. imigenderanire myiza n'Imana. Bien aimé, Bene data, ni mwaka wa kuona utukufu wa ni Mungu. umwaka wo kubona ubwiza bw'Imana. Huyu mtu aliendelea kuponeshwa na Yesu Uyu muntu watangiye gukirwa na Yesu ni wakati aliendelea kuwa na relation mzuri na batu. ni igihe yagiranye imigenderanire myiza n'abantu. Ndio batu waliendelea kumpeleka, Abatangura kumutwara, baliendelea kumpeleka kwa Yesu baramutwara kuri Yesu, na Yesu aliendelea kumponya. Yesu aramukiza. Na huyu naye alikuwa na retare sana, Yuda rero aracerewe cyane, miaka 38. imyaka 38. Ni kwa sababu aliendelea kuwa hana mtu, Nuko atiyabuze abantu, ni kwa sababu hakuwa na mtu akuendelea nuko kumsaidia. atigeze aronka abantu Ndio bomufasha. aliendelea kuikaa pale. Abandanya kwicaraho, Banaendelea kutuambia miaka ya magonjwa. babandanya kutubwira imyaka y'uburwayi. Anasema aliugua miaka 38. Ngo yaguye imyaka 38. Hatujui kama alianzaka magonjwa na miaka ngapi. Nituzi atanguranye iyo myaka, iyo ngwara ifasha afite imyaka ingana. Maana yake ni kusema kwamba alikuwa plus ya 38 ans. biko bimeze ko afite imyaka 38 rero. Maana yake alikuwa au-delà ya 38 kuko ans. yararengeje imyaka 38 Na alikuwa tu na retard. kandi yari yaracerewe. Bien aimé, kenye kiko na kufanya we retard mu vie Ikiyo kazana gucererwa mu buzima ni bwawe manque ya relation mzuri. nukutagira imigenderanire myiza. Batu banakuangalia kama naogopa. Abantu barakura bakagutinya. Nikimpeleka huko kwa ule bwana, Ni mutwara kuri ya mugabo, mimi sinyo nitakuwa kutokea mubaya. je niyo nzocika ndi mubi. Hii tabia yako natufinyanga tu hapa. Iyi ngeso iko atwereka hano. Sasa ule bwana wakianza kumfinyanga yako lisi atakuwa anatuona ndio sio None mbaya. uriya mugabo natoka kumukandagira rutse twibazobona nabi. Ni mwaka wa kuolewa. Ni umwaka wo kurongorwa, Si wa kuona utukufu wa Mungu. so kubona ubwiza bw'Imana. Utaolewa, Uzorongorwa wakati utaendelea kutia mahusiano mzuri na igihe watu. ukomeje gushiraho imigenderanire myiza n'abantu. Utaendelea kupata kazi nzuri Urabana kuronka akazi keza wakati utaendelea kuwa na uhusiano mzuri na kuko watu. wagize imigenderanire myiza n'Imana. Ile krizi uko nalia, Ubwo bukene ukurarira si ni juu unavimbaka, suko uvyimvye, juu uko unajifanya fanya za uko yulu. nukuri kurigira ko ufise. Kama una ujioneshe tu sina, Nimba udafise juu watu bakusaidie. kugira ngo abantu bagufashe, Lakini juu wao unajifanyaka ngangari, ariko wewe uyerekana kuri uko gitangaza, unajifanya wao unaenea. ukereka kukwishe. Ndio maana usha kemba. Niyo mpamvu ugowe cyangwa Lakini wakubiswe. siku kama hii ya leo ariko kuno musi wa none nakuja tena kukukumbusha, je kukwibutsa, nakuja tena kukukumbusha kwamba kandi endelea kuchunga uhusiano mzuri na watu, gusiga mugendanire bwawe n'Imana, kwa sababu neema ambao wengine walipata kuko ubuntu abandi bagize wasa wengine wao utakuwa naye. bishoke ko utazoronka ubwo buntu. Neema ambao ule musazi wa Fua Gadara wa musazi w'igeresani yagize ambaye aliendelea kupata, yaronse. ukisoma katika Marko 5 Mariko 5 kuanzia pale kumoja mpaka 13, ku murongo wa 1 ku murongo wa 13 ambao maandiko yanaendelea kuniambia Yesu alipotambuka kangambo ingine akaendelea kukutanana na ule bwana, akaendelea kumuona ule mtu alikuwa naishi katika makaburi. Hakukuwa hata mtu ambaye alikuwa anamsogelea, hakukuwa hata mtu ambaye alikuwa anaendelea kuishi karibu yake, na hakukuwa hata mtu ambaye alikuwa anamfunga kitu. Lakini kwa sababu Yesu tu aliendelea kupata neema mbele yake, aliendelea kufanya ile mapepo ambayo alikuwa nayo ikaendelea kutoka. Na mapepo ambayo alikuwa nayo ilikuwa nyingi sana. Ni Yesu tu ndio alikuwa na uwezo wa kuendelea kufanya. Wewe hujui kama unaweza kupata hiyo neema. Nampenda Yesu sana. Wakati aliendelea kutoa hiyo mapepo na akaendelea kuisukuma kwenye ile nguruwe, naona ile ilikuwa na maji ya moto ndani. Ile mapepo ilikuwa na maji ya moto ndani. Kwa sababu maji ya moto na nguruwe wapatanaki. Ukimumwanga nguruwe maji ya moto, anasaraka sa vile mwenye ana sawa. Jokisi ile manguruwe ilisara, hiyo ile mbio paka mumaji. Bien-aimé, wakati waliendelea kufanya hiyo, ile ikaendelea na ule mtu akaendelea kufunguliwa.
ivyo biba birarangiye n'uwo muntu aba lakini wewe hauna na neema kama hiyo. Lakini neema hii ambayo uko nayo siku ya leo ni kwa sababu ya neno ambayo iko natoka jioni leo. Kwa sababu Biblia inaendelea kutuambia kwamba utajua kweli na kweli itaendelea kuacha huru. Katika kweli ambao uko naendelea kutuambia siku ya leo ya kwamba kuendelea kuchunga uhusiano mzuri, kuendelea kuchunga uhusiano mzuri. Uhusiano unaweza ukakuvusha ng'ambo. Uhusiano unaweza ukakupatia kile ambapo ulikuwa unatafuta. Jioni ya leo mahali ambapo ulipo utaendelea kusimama bieneme. Tutaendelea kumwomba Mungu. Utaendelea kumwambia Mungu asante kwa jioni ya leo, kwa neno lake ambao unaendelea kutupatia. Mwambie tu Mungu asante kwa sababu amefanya kazi. Mwambie Mungu kwa sababu ameendelea kutenda siku ya leo. Anaendelea kutukumbusha neno lake ya kuendelea kuchunga uhusiano mzuri, kwa sababu katika uhusiano mzuri ndipo kunaendelea kutoka baraka, ndio kunaendelea kutoka kuinuliwa. Kwa hiyo mwambie Mungu asante. Anza kutoa sauti yako, mwambie Baba asante kwa neno ile. Ninakubariki mfalme wa amani, ninakutukuza kwa sababu unafanya kazi jioni leo. Ninakuinua jioni leo Baba wangu. Ninasema asante kwa sababu ya wema ambao unatenda jioni leo. Mungu niko nasema asante.